Dito kami ngayon sa Vikings Luxury Buffet Cebu. Andito ako ngayon currently sa Japanese section. Ayan. Gusto ko to. Ano to? Yakisoba ata to eh. Yakisoba. Ayan, yes. That is yakisoba. I want yakisoba. Ayoko na yan. The seafood teriyaki. Ayoko yan. I want yakisoba. I will eat yakisoba. Wait, later. I will look for another viand. Ayun, tempura. Gusto ko yan. Wait lang. Ito yung mga soup. Mga sushi. Ayoko yan. Hindi ako makain ng sushi. Yun na lang. Yakisoba. Tsaka tempura. Okay.